السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ميدوشا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفة كسكس بالخضر وزيت زيتون، مسفوف الخضر وزيت زيتون. سي ان كسكس او ليغوم اي لويل دوليف سون فياند سون غرا، يعني ما فيش اللحم ما فيش الشحوم، صحي ومليح يعني للجسم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة ونمروا للتحضير على بركة الله. عندي هنا الخضر، لي ليغوم. عندي زوج حبات زرودية غسلتهم قشرتهم وقطعتهم دوائر، دو كاروت كو جي بليشي كوبي اون رونديل لافي كوبي اون رونديل. عندي هنا لوبيا خضراء واحد 200 غرام، غسلتهم وقطعتها على زوج، دو 200 غرام ابوبري دو داريكو فيغ. وعندي دو كورجيت زوج جريوات موين متوسطين قطعتهم ثاني، غسلتهم وقطعتهم مكعبات. وعندي شويه جلبانه وشويه فول، حبات الفول الدخلانيين. Donc, il y a aussi un tout petit peu de petits pois et des fèves surgelées. نلموهم كامل، نلم الخضر هذه كامل ونديرها في الكسكاس وندير لها شوية ملح ونديرها تفور واحد 20 دقيقة حتى لنص ساعة. Donc je mets tous les légumes ensemble dans un couscoussière et je rajoute le sel. ونخليهم يفوروا يطيبوا على vapeur. je les fais cuire à la vapeur 20 minutes 25 jusqu'à 30 minutes هكذا كما راكم تشوفوا. هناهم طابوا دونك لا ils sont cuits. نخرجهم نديرهم في كسكاس اخر نخليهم يقطروا. donc je vais les mettre dans un autre passoire, je les laisse goûter et on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire préparation du couscous. donc هنا نمروا لتحضير الكسكاس. عندي هنا شويه كسكاس تاع بلاد غولي على ما غسلته ونشفته مليح عصرته بكتانه تاع قطن، يعني ان torchon en coton. donc c'est du couscous roulé à la main, donc je l'ai rincé 2 à 3 fois et je l'ai essoré dans un torchon en lin ou en coton. mais si تستعملوا الكسكاس تاع المحلات ما تغسلوش، يعني فوروه طول. si vous utilisez le couscous des magasins, il faut le passer à la vapeur directement, il faut pas le laver, il faut pas le rincer. donc voilà انا راني درتو يفور. اول تفويره ما ترشوهش. donc le premier passage à la vapeur, il faut pas l'arroser, on l'arrose après. donc là je prépare l'eau avec une cuillère à soupe de concentré de tomate, un petit peu de harissa, à votre goût, à votre convenance. donc هنا انا ندير ملعقه كبيره طماطم مصبره مع شويه هريسه. اللي ما يحبش طماطم تقدروا ديروه ناتور طبيعي، يعني vous pouvez laisser le couscous que vous mettez que l'eau sans tomate, c'est-à-dire que vous laissez nature blanc. دونك انا حبيت نديرو احمر هكذا، نحلو في تجرة ولا جفنة ونبدا نرشو. je commence à l'arroser. donc on l'arrose petit à petit, il faut pas mettre beaucoup d'eau du premier coup, il faut l'arroser puis le repasser à la vapeur, puis arroser une deuxième fois, 3, parfois jusqu'à 4 fois, jusqu'à ce que le couscous devient moins sec. donc là moi je l'arrose la première fois avec ce mélange eau et tomate concentrée. اذا نرشو بالعقل ونفورو، ما نشمخوش بزاف، نرشوه ونفوروه عدة مرات، نعاودو العملية هذه عدة مرات. يعني دوك نفورو ونزيد نعاودو نرشو ونزيد نشوف 3 مرات 4 ونشوف الحد اللي يكون ترخف فيه الكسكس تاعي. هكذا نغطيه ونخليه يفور حتى نشوفو البخار خرج منه. donc on attend que la vapeur sort du couscous et après on le remet dans le récipient. نحلوه, on le mélange et on l'arrose pour la deuxième fois. donc هنا نرشو المرة الثانية. هكذا كما راكم تشوفوا نخلطو مليح، ندخل مليح الماء في الكسكس كما قلت لكم من غير ما تشمخوه بزاف. il faut pas trop le mouiller pendant que vous l'arrosez, il faut pas trop arroser d'un coup. donc هنا راني خلصت الماء اللي في لو بول. je vais ajouter un petit peu، يعني نزيد شويه ماء ونزيدو شويه طماطم باسكو مازال ساك. donc là j'ajoute un petit peu d'eau, un petit peu de tomate parce que mon couscous il est sec encore. je vais l'arroser pour la troisième fois
دونك هنا نرشو للمرة الثالثة والأخيرة، la troisième fois et la dernière. Je l'étale un petit peu et j'ajoute 2 cuillères d'huile d'olive pour histoire d'ouvrir les graines parce qu'elles collent un peu. دونك ندير له 2 معالق زيت باش نحل الحبيبات مليح تاع الكسكس. وهنا لاغوز نرشو المرة الثالثة كما قلت لكم الأخيرة. Donc là je l'ai arrosé pour la dernière fois, la troisième et la dernière fois. Vous pouvez mettre 4 fois ou ça dépend votre couscous comment il est. S'il est trop sec, vous pouvez faire ça, cette opération 4 fois. Donc la dernière fois je mets mes légumes au fond de couscoussière. ندير الخضر في الكسكاس الأول ومن بعد ندير الكسكس من فوق. Donc j'ajoute le couscous par-dessus et je le passe à la vapeur pour la dernière fois. Donc voilà كما راكم تشوفوا فورتو هاني حطيتو. نحلو يبرد نزيدلو شويه زيت زيتون. Donc j'ajoute un petit peu de l'huile d'olive. Si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous pouvez mettre le beurre. Si ما تحبوش زيت زيتون تقدروا ديروا الزبده في بلاصتو ونخليه يبرد كما راكم تشوفوا بعد نقدموه. Donc هنا je le laisse refroidir et puis là je le mets je le sers. Donc c'est un couscous, on peut le manger chaud, au froid, l'été comme l'hiver. Et on l'accompagne avec le beurre ou le lait écaillé, الحليب الرايب. فوالا هذه هي الوصفة تاعنا ونتمنى تكون عجبتكم وشهية طيبة وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.